ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ବାବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା এই কমেডি ভিডিও ডায়লগটি আপনার প্রায়ত শুনিথিবে কিন্তু এবে সেই মহাল মান্ডা ডায়লগটি পুরা ওড়িশারে চহল পকাইছি। তেবে সোশিয়াল মিডিয়ারে মহাল মান্ডা বাবা ডায়লগটি ভাইরাল হেবা পরে যুবপিঢ়ীଙ୍କ মুহরে থিলা ଏହି ডায়লগ। কিন্তু এবে সেই মহাল মান্ডাକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ঘটনা সামনাକୁ আসিছি তাহা শুনিলে ଆପଣମାନେ ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଶିକ୍ଷକ, ଯାହାକି ଏହି ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ନାମରେ ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନରେ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ପ୍ରୋ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଏହି ସବୁ ନାମ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।